Oh yeah, wait. Here, thank you. Lagi. Heh, tega banget sih kalian. Dia ngomong sama kita? Nggak tahu. Tanya aja sendiri. Lo ngomong sama kita? Ya iyalah. Gini ya, kalau lo ngomong sama kita, terutama gue, lebih baik kalau lo tuh ngaca dulu. Lo tau kenapa? Karena lo belum pantas ngomong sama kita. Oh, kasihan ya. Gila, sungguh banget sih. Ih, buka lagi. May I help you? No, thank you. Just go. Ah. Hey, gue Yeah, you're my new roommate from Jakarta, right? Lola. I'm Tiwi. We have rules here. First, that's my room. That's yours. Second, you're not allowed to touch my stuff. Not even my room door. Third, we only share living room, kitchen, bathroom. We don't share food, soap, drink, shampoo, anything. Fourth, mind your own business. Becoming a roommate doesn't make you my best friend. And fifth, Tunggu. Lo bukannya dari Jakarta juga ya? so, Terus kenapa nggak pakai bahasa Indonesia aja sih? and fifth, don't you dare interrupt me when I'm talking to you. Tuh boleh nanya satu hal lagi nggak? Arah kiblat kemana ya? What? Kiblat, barat, arah sholat. I don't think they have Qibla here. Matahari tenggelam di arah situ. Terus, Lo nyari apaan sih? kiblat. Ya udahlah, lo pasti sama kayak roommate gue, menganggap di sini nggak ada kiblat. Kasih. Wow. Oh, Yeah. thank you so much. Thank you too. I like it. Oh, I like it time. Thank you. I had such a good time. Okay.
Bye. Pacar lo? Nope. Anak baru ya? Iya, Indo. Indonesia asli kok. Maksudnya Indo tuh ya Indonesia asli, bukan Indo campuran. Sorry. Dari mana? Jakarta? Bandung? Surabaya? Gue Ari, Bandung. Lola, Jakarta. Jadi belum ketemu kelasnya? Mau gue tunjukin? Boleh? Yuk ikutin gue ya. Oke, thank you. Sama-sama. Tiwi. What are you looking at? It's like, Danny. Oh. Do it. Do it. Guys, Lola. Come on. Like, just obey her. Masih banyak kok tempat yang lebih keren di sini. Maksudnya masih banyak perpustakaan yang lebih keren. Bukan perpustakaan, tapi ya tempat-tempat nongkrong. Tapi tempat-tempat gituan pasti mahal. Lo absolutely anak beasiswa kid banget sih. Nah aja, masih ada kok tempat-tempat yang cool dan sesuai sama kantong kita. Tapi kantong kita kan beda. Sama. Jangan bilang lo beasiswa Kid juga. Enggak lah. Ih, parah banget sih kok kayak nggak mau banget disamain sama gue. Ya karena gue bukan anak beasiswa. Ah, parah banget. Tapi jangan gitu juga kali, biasa aja. Ih. Ay, Oke. Jadi apa lagi yang lo mau tahu? kayaknya udah deh. Nggak mau tahu tentang cowok-cowok di sekolah ini? Apaan sih? Kan biasanya kalau cewek itu yang pertama kali ditanyain. Enggak kok. Lagi pula gue juga udah tahu. Paling cowok yang lain nggak jauh beda sama itu tuh cowok yang tengil belagu yang namanya Dani itu. Dani pantas lah begitu. Tajir, cakep, semua suka sama dia. Dari cewek-cewek orang kita sampai cewek-cewek bule. Kadang cowok juga suka sama dia. Dia tuh kelas berapa sih? Dia kelas 11, 11A. Angkatan gue. Belagu banget ya dia. Iya. Apaan sih? Hey, what? Apaan sih? Mind your own business, Lola. Ya tapi gue tadi lagi Yeah, whatever. Shut up and go away. Okay? Bye-bye. I said bye-bye. You can go now. Bye-bye.
Bye-bye. Whatever. Bring it on again. Let's party. Ada pengajian di mana, Mbak? Monyet lah kalian semua. Apa lo bilang? Kalian, lo, Tiwi, semuanya sama aja. Gak punya hati, gak punya otak, sama kayak monyet. Jangan sembarang kalau ngomong ya. Jangan mentang-mentang lu dapat beasiswa bisa kesini, terus lu ngerasa lu paling pintar di sini. Siapa yang mentang-mentang? Kalian tuh yang mentang-mentang. Gak pedulian, gak sensitif. Dan lu sirik kan? Karena lu nggak tahu rasanya senang-senang kayak apa. Ngapain gue sirik? Gue juga gak pengen jadi bagian dari kalian. Fine. Siapa yang juga mau lu jadi bagian dari kita? Hah? Mending lu balik sana ke Indo. Oh, hey, Danny. Oh my god. I'm feeling so good. I know I missed my party. Come on. Let's go in. Gue balik aja. What? Danny, please, come on. Kepala gue pusing. What? So, enjoy. Oh, whatever. Danny, why you didn't bring your homework for today? I just You just... didn't. Okay. I will give you one more chance. Monday, the first thing I want you to do in the morning is bring me this homework here, or you will get an F from me. Yes, ma'am. Lola, let me tell you something. You're not his type at all. Segitu susahnya ya bikin essay. Lu ngomong sama gue. Ngomong sama tembok. Ya lo lah. Masih mau ngomong sama gue? Kenapa enggak? Setelah kita berantem kemarin. Sorry ya, gue bukan dendaman person. Terus susah banget sih cuma nyari topik doang. Topiknya kan tentang kebudayaan negara kita. I know, tapi kalau dari Indonesia kebudayaan tuh begitu banyak dan gue nggak tahu satupun gimana cara ngerjainnya. Lo sendiri bikinnya tentang apa? Gue bikin tentang kebaya. Soalnya nyokap gue penjahit. Sih, kalau kita relate sama salah satu budaya lebih gampang ngerjainnya. Nah gue cuma tahu satu budaya. Clubbing. Tau gak? Sebenarnya lo juga bisa bikin essay tau dari itu. Apaan? Iya, jadi lo bisa mulai dari kota. Kota itu kan bagian dari budaya. Terus lo bisa lanjut ke kehidupan kota. Terus abis dari kehidupan kota, makin runcing lagi ke arah anak mudanya. Terus makin runcing lagi ke arah pergaulan malamnya. Bisa kan? Boleh emangnya? Kenapa enggak? Budaya kan gak harus kuno. Budaya juga bisa modern. Clubbing culture. Gimana tuh judulnya? Bagus kan?
suatu kebudayaan. Tujuan utamanya sih mungkin untuk memperluas pergaulan, untuk nambah teman. Tapi banyak juga yang akhirnya membawa... Misalnya clubbing juga. Kan nggak semua anak muda suka clubbing. Tapi sebaliknya pula, clubbing itu udah menjadi suatu kebudayaan. Gitu deh, mudah-mudahan bisa bantu. Banget. Dari tadi gue ngomong terus ya. It's okay, gak apa-apa. Ya udah, pokoknya jangan lupa hari Senin besok lo udah harus ngumpulin esainya dan lo cuma punya waktu 2 hari. Ntar malam gue kerjaan juga selesai. Yakin? Oh, biar weekend besok bisa tetap bergaul sama temen-temen lo ya? Biar besok udah bisa lu cek. Besok kemana? Belum ada rencana apa-apa sih. Ya udah besok gue jemput ya. Oke, it's a date. Thanks ya. You're very welcome. Nah. Ya. Hi Kiwi, how's life? Isn't it wonderful? Oh. Geek. Kok bisa ya? Bisa apa? Gue di sini sama lo. Iya bisa lah. Gue bisa ngajak siapa aja yang gue mau. Ini lo tuh bener-bener orang tersombong yang pernah gue kenal, tau nggak? Iya, udah maksud gue itu kenapa gue bisa mau diajak makan di sini sama lo? Dan lo tau nggak? Lo tuh orang paling mudi yang pernah gue kenal. Lo bisa tiba-tiba marah, terus seneng-seneng lagi. Kadang-kadang lo bisa ketawa-tawa, terus lo bete. Dari senyum-senyum, cemberut. Terus kadang-kadang lo bisa kelihatan pinter dan kadang-kadang lo... Apa? Mau ngatain gue bego? Tunggu dulu. Kadang-kadang lo kelihatan pinter. Terus kadang-kadang lo kelihatan lucu. I feel wonderful because I see the love light in your eyes and the wonder of the young. There's is just don't realize how much I love you. Enak kan? Ya, enak. Lola, thank you banget buat malam ini ya. Malam yang benar-benar spesial buat gue dan ya gue seneng banget. Lo seneng nggak? Iya, Bener? bener. Oke, kesana yuk. Iya.
shut up! Damn you! Your voice is so noisy and annoying, don't you know that? Shut up! So, Danny, like, how many girlfriends have you ever had? Okay, 5. Hai. Okay, to be honest, 7. No, we don't believe you. No, not even close. Okay, 19. We don't believe you. No, not even close. Hey, dummy alert. User just walked past us. So whatever. Who cares? Nih, minum dulu. Dikit aja. Jadi tadi kenapa? Tenang lah. Udah. Lah udahlah. Lo bisa cerita semua sama gue. Kalau lo cinta sama hidup lo gak bakalan punya waktu buat mikirin kematian. Dani. Dan. Hey, wait, you guys. What's the room number? 332. Okay. Where is it?
Oh my god! How could this happen? Mobilnya nabrak sampai hancur gitu. Oh my god. Damn, it's a new car. Danny, wake up please. Danny, please. Shh. Danny. Dan. Lo mana? Duri, beneran deh. Gue kasihan banget sama dia. Gue sebenarnya nggak pengen ninggalin dia, cuman... Gak apa-apa lah. Dia kan udah ada teman-teman yang jagain. Sekarang mending lu istirahat ya. Gak usah mikirin yang macam-macam. You idiots! If you're dating, don't do it in my living room. Maksud lu apaan sih? Aduh, udah. Ri, kayak mendingan lo balik aja deh, udah malam juga. Oh, you'll be fine. Ya, I will. Awas bibir lu ntar jatuh. You're the one who should watch your lips. Loh, emang lo ngerti kita ngomong apa? Lo kan bule, lo ngerti? Wih, udahlah, gak usah marah-marah terus. Shut up! Lah, Loh, Ri, tumben udah datang ke sekolah pagi-pagi. kan lo yang bilang jangan malas-malesan. Udah, jangan sedih lagi. Dunia kan gak kiamat cuma gara-gara Dani kecelakaan. Yaudah yuk, masak yuk. Aduh, Ri, capek nih. Duduk dulu ya. Yuk. Lapar nggak? Haus? Oh ya enak. Kenapa? Oh, Gini deh, gue beli minum dulu ya. apa kita? Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Hari. Thank you ya. Sama-sama. Gimana, suka nggak? Gue suka bunga. Thank you ya. Gitu dong. Jangan sedih terus.
ever keen to be interviewed for our high school magazine? Being from another country and as an overseas student and all, it'll be a very good experience. It won't take long, I promise you. Just 1 second of your time. Can we talk about it later? Please, it's just really short Yeah, time. but I have to go. Oh, just let me know whenever you're free. Sorry, yeah. That's Bye. okay. See ya. Lola. Lo manggil gue? Gue manggil tembok. Ya gue manggil lu lah, Lola. Apain sih? Coba lu tebak. Siapa yang pertama kali gue cari begitu gue sadar? Suster. Bukan, Lola. Gue nyariin lu. Oh, gue udah pulang. Iya, gue tahu. Dan pertanyaannya adalah, kenapa lu nggak nungguin gue sampai gue sadar? Kan udah banyak yang nungguin. Iya. Tapi kan yang penting lo. Kenapa gue? Ya, karena lo yang nolongin gue pas gue kecelakaan. Ya kan kebetulan ya gue lagi ada di sana waktu itu aja. Lo kenapa sih, La? Kok sinis banget sama gue? Kirain sendiri. Lola. Gue duluan ya, bye. Hey bro, what happened? What's wrong, man? Enggak. Oh, let's get some food. Yeah. Okay, man. Okay, guys? I have something to tell you. One of the most interesting homeworks I have read, surprisingly, comes from Danny. Oke, gue minta maaf. Apaan? Gue minta maaf buat semua kesalahan yang pernah gue lakuin ke lu, mau sengaja ataupun nggak disengaja. Contohnya? Kayak pas lu negor gue di kafetaria, gue malah nyuakin lo kan. Padahal kemarin lo habis bantuin gue bikin esai. Alasannya? Karena lo lagi sama temen-temen lo, dan lo malu kenal sama gue kan? Well, Iya. Dengar dulu, gue minta maaf lah. Please, gue pengen ngajak lo jalan sekali lagi aja. It's a date. Kayak pernah denger. Thanks, but no thanks. Kenapa lah? Nggak suka dipet? Lola! What the hell? What's he doing? Lola! I want you to go out with me. Dan lo apaan sih, norak banget, sumpah turun. Enggak. Gue gak akan turun sampai lo jawab ya. Oke, kalau gitu gue ulangin ya. Gue mau lo... Iya. Apa? Iya. Tunggu. Gue gak denger. Coba lebih kenceng gak apa-apa. Iya. Ciri, where you going? Udah. Please sekarang lo turun dan jangan teriak-teriak lagi. Iya, udah iya. La.
Makasih udah menolongin gue. Padahal gue udah jahat sama lo. Lo kenapa sih harus kayak gitu? Lo takut temen-temen lo tahu kalau kita temenan? Lo malu? Sumpah ya, sepenting itu ya status sosial buat lo sama temen-temen lo. Berapa uang yang kita punya, merek baju apa yang kita pakai, mobil apa yang kita naikin, pokoknya semua yang bisa dilihat. Padahal lo dan temen-temen lo yang ngaku pikirannya modern itu harusnya tahu apa yang lebih penting dari itu. Semua yang nggak bisa dilihat. Nih, otak dan hati manusia. Kayaknya mestinya gue deh yang nanya ke lo. Lo tuh hidup di zaman apa sih? Zaman Majapahit? Raja nggak boleh bergaul sama rakyat, gitu? Lah, udah dong, udah stop sidang gue. Ya gue ngaku salah. Gue minta maaf sama lo dan gue janji gue akan berubah. Janji sama diri sendiri. Lagi. Ya, gue janji sama diri gue sendiri, sama lo, sama mobil gue, sama sungai ini, dan sama seluruh kota Perth. Ya, kita lihat aja nanti. Yes. Lala ada? Pardon me? Udahlah, lupain. Who is it, Zivi? Oh, wrong address. Hey, don't make out on the couch ya. Aus. Lumayan. Ya udah, tunggu bentar ya. Gak ada air putih aja ya? Ini tuh alkoholnya cuma 5% Lola. Ya udah, bentar. Nih. Nah, air putih tuh lebih sehat tahu. Kok lo gak jadi ngebir? Sini gak usah bawel deh. Karena air putih lebih sehat. Gue ke kamar dulu ya. Mau gue antar? Nggak usah. La, thanks for today. Iya, you're welcome. Hai. Hai. Bareng ya? Bentar ya, gue ambil tas dulu ya.
PR. Oh ini, lo kan disuruh bikin esai gitu, ngebandingin dua novelnya Shakespeare. Jadi, ya lo bisa pakai itu novel Shakespeare yang Romeo and Juliet. Itu gampang banget, jadi lo tinggal bikin ngebandingin gitu, analisa temanya gitu. Terus Hypocrite. apa? I'm talking about you. Get lost, Lola. Kenapa tadi lo ngatain gue Muna? Because you are. First, you act like you don't like him. But now, you're like his biggest fan. Lo yang bikin peraturan, urusin masalah masing-masing. Jadi lo gak punya hak untuk ngurusin masalah gue. Lagian kenapa kalau misalnya gue temenan sama Dani? Lo jealous? Pacar lo kan ada banyak. Don't argue with me. Can I be happy, Tiwi? The only thing that'll make you happy is his money, right? Kenapa lagi, lah? Sekarang gue butuh bantuan lo buat nyariin gue tempat untuk tidur. Maksud lo? Gue gak mungkin lagi tinggal sama Tiwi. Gue perlu sesuatu tempat yang tenang, dimana gue bisa konsentrasi. Karena bentar lagi udah mau ujian juga, Ri. Kenapa nggak tinggal tempat Dani aja dulu? Gak mungkin lah. Kenapa nggak mungkin? Ya Dani kan cowok, gue cewek. Gak baik tau. Ke hotel aja apa? Hotel mahal, lah. Gini deh, lo tinggal di tempat gue dulu. Di sana ada sepupu gue cewek. Lo tidur sama dia, ya. Ayo, lah. Who are you? I'm Ari's friend. Sharon, dia teman gue. Indo juga. Aduh. Tapi dia tidur di kasur gue. Maaf loh, tapi bukannya lo punya kamar sendiri ya? Seisi apartemen ini tuh kamar gue. Aduh, udah. Lah, sorry, lah. Aduh. Dia kalau tidur emang kayak gitu, suka pindah-pindah. Yaudah gini, daripada ribet, mendingan gue tidur di dapur aja deh. Dapur tuh kamar gue. Kamar mandi? Kamar gue juga. Ya terus gue tidur di mana? Aduh, lu tuh galak banget sih jadi tamu. Udah. Lah, lo tidur kamar gue aja ya. Gak mungkin. Peraturannya, kalau lo bawa cewek tidur sama lo, gue juga harus tidur sama cowok. Begitu juga sebaliknya. Enggak. Peraturannya cowok itu gak boleh tidur sama cewek. Peraturan apaan sih? Ih, yang harus dipertanyain itu peraturan yang ada di tempat ini. Lihat tuh, temen lo tuh galak banget. Udah. Lah, lo tidur kamar gue aja ya. Gue tidur sofa. Gue yang tidur di sofa. Gini, dibanding ribet, mendingan lo tidur sofa, gue tidur di dapur, oke? Ya terserah lah. Tapi kalau 2 jam lagi gue pengen tidur dapur gimana? Ya gampang, lo tinggal pindah ke dapur, ntar gue tinggal pindah lagi, gampang kan?
Iya. Kan? Ya udah, selesai. Lu tidur kamar gue aja ya? Enggak, udah nggak usah. Nggak apa, gue tidur di dapur dah. Daripada ribet gue tidur di dapur. Pergi. Kamu tuh emang mau cari apaan sih, La? Oh iya, di flat baru aku belum ada standing lamp nih. Flat baru? Emangnya kamu... Udah malam nih, balik yuk. Ayo. Lola mana? Lola has moved away. Kemana dia? Don't know. And don't care. Halo. Dani. Hah? Apaan nih? Pertama, kenapa harus tanya dulu baru kasih tahu? Kedua, kenapa nyari flat kecil kayak begini? Udah gitu dibawa nggak pakai kunci. Kalau orang sembarangan masuk gimana? Pertama, gue nggak mau ngerepotin lo. Dan kedua, kalau misalnya dibawa dikunci, lo nggak bisa surprisein gue kayak gini dong. Makanya kalau mau ulangan tuh belajarnya sama aku. Oh, bete, ngambek. Ayo. Dani jangan cepet-cepet. Tunggu bentar, tunggu itu. Aku panik. Takut. Hah? Takut? Tunggu. Takut apaan?
Halo? Halo, Dan? Hah? Emergency apaan? Aduh, tapi gue lagi... Aduh, gak bisa, Dan. Gue lagi... Ya udah deh. Ya. Bentar lagi gue sana, bentar. Sorry, sir, I have to go. Dan, ada apaan sih? Lola, thank God. Gini, kemarin aku ketemu sama cewek. Cewek Jepang manis banget. Dan besok dia ulang tahun. Sekarang aku gak tahu aku mau ngasih dia kado apa. Kamu temenin aku nyari yuk. Aku pikir gimana kalau aku kasih dia standing lamp yang aku kasih buat kamu, gimana? Yuk kita nyari yuk. Ternyata lo gak berubah ya? Hah? Kenapa? Ya lo masih egois dan selalu mikirin diri lo sendiri. Mikirin diri gue sendiri. Egois lu bilang? Gue itu sekarang lagi mau nyari kado buat orang lain dan lu masih bisa bilang gue egois. Ya terus tapi lo gak mikirin gue kan? Lo gak mikirin gue tadi tuh lagi ngapain? Lo bilang ini gawat lah, emergency lah, apaan itu? Gue tuh ninggalin ujian gue tadi buat masalah kayak gini doang. Gue tuh gak kayak lo, Dan. Punya banyak duit dan akhirnya bisa pulang pelajaran seenak hati lo. Buat gue, pelajaran itu sangat penting. Ya lo kenapa gak bilang sama gue dari tadi? Nah, karena lo gak ngasih gue kesempatan untuk ngomong. Dan itu apa coba kalau bukan egois? Lola. Seharusnya gue emang gak pernah nyelamatin lo pas waktu kecelakaan waktu itu. Lola! 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 Hey, Dan. Lola? Lo kenapa? Are you okay? Ya, I'm okay. Ri, makasih ya
Buat? Ya, makasih aja. Mata lu kayaknya capek banget. Habis sering begadang ya? Nggak apa-apa kok, gue nggak apa-apa. Ini teh buat lo. Dan ini rotinya. Kok lo tahu? Tahu lah. Habisin ya. Yeah, nice man. Nice man. Oh, nice job. Nice. Hi, Danny. Guess who? Danny, where have you been? You know, you missed my birthday party a couple of days ago, and I kind of miss you. Now I got your favorite beer. Come on, drink with me. Gak ada air putih aja ya? Ini tuh alkohol cuma 5% malah. Well, I'm sorry, Mayuko. I ain't drink beer. And to be honest, I don't miss you. Oh. Ri, gue tahu kenapa gue harus berterima kasih sama lo. Kenapa? Karena lo udah jadi teman yang paling baik buat gue. Ri, Gue sayang sama lu lah. Ri, gue nggak bisa. Sorry, gue lupa cara Dani. Enggak, bukan gara-gara Dani. Gue juga nggak pacaran kok sama dia, cuman gue cuma... Gak mau pacaran sama gue. Gue pengen temenan sama lo sampai kapanpun. Dan gue nggak mau pacaran ngerusak pertemanan kita selama ini. Dan gue juga nggak mau rasa yang paling noras dunia itu, yang namanya cinta, ngerusak pertemanan kita ini. Cinta itu rasa yang paling indah lah. Enggak, Ri. Cinta itu rasa yang paling norak. Cinta bikin gue sakit hati. Cinta bikin gue sedih. Cinta bikin gue gagal ujian. Dan semuanya gara-gara Dani. Jadi lu sayang sama Dani kan? Gak apa-apa lah. Lu bisa cerita semuanya sama gue. Kita temenan kan, lah. Udah, lah. Hey
Hey guys, how you doing? Did you do alright? Thank you so much. Thank you so much for doing that for me. Seriously, it means a lot. Thank you. See ya. Hello. That's so cute. Do I know you? Nini, saya Nini from class 12 from KL. You do remember me, right? We go to the same school, actually. If you do remember. Oh. Yeah, of course I do. So, what you doing ini? Just unimportant stuff, really. Just collecting what love means from kids' point of view. So cute, but so adorable. Actually, would you like to listen to some of them? Listen to this. Love is when my mom's laughing at my dad's unfunny jokes. Love is when you start confusing with your own feelings. Love is when you read this and all you can think is her. I don't think that one's that special. Still cute. No. That's what I call genius. Really? Are you sure? Okay. You're kids anyway. Thanks, Nini. Okay. Lola, gue tau lu di dalam, buka pintunya, La. Lola, please buka pintunya, La. La, dengerin. Gue mau minta maaf sama lu, La. Gue gak tau kalau kemarin itu emang ujian lu lebih dulu dari angkatan gue. Gue gak bermaksud egois, La. Lola. Oke, gue emang egois. Tapi gue gak bermaksud nyakitin lu, La. Gue kangen sama lu, La. Gue sayang sama lu. Lola. Shit. Ri, sorry banget. Gue gak bermaksud ngerebut Lola dari lu. Jadi sorry banget. Tadi gue ngomong kayak gitu tuh cuma karena... gue pengen nyampein apa yang ada di hati gue aja. Perasaan gue cuma pengen ngungkapin perasaan gue itu doang kok. Jadi, I'm really sorry, Ri. Lola lagi ke bandara. Dia balik ke Jakarta. Hah? Lo gak nganterin dia? Pertama, gue bukan pacarnya Lola. Dia udah nolak gue. Kedua, dia balik ke Jakarta karena dia sakit hati sama lu. Ketiga, dia sayang sama lu. Keempat, udahlah, kepanjangan. Lu nggak mau kan kehabisan waktu di sini dan nggak sempat ngejar dia?